ito na kahulugan hiton Holy Week na aton gisasalin orog yana paano naton na bubuhaton ano't aton bubuhaton para maging holy it aton Holy Week. Nagtikang iton Holy Week han Palm Sunday nga diin aton gin welcome hi Hesus Kristo pinaagi hiton lukay. Karagsingon hini nga Hesus Kristo in kinadto ha Jerusalem, the solemn entrance han aton Ginoo Hesus Kristo o tinatawag ini nga the victorious entrance of our Lord Jesus Christ dito ha Jerusalem. Ini in ginpapakita nga Hesus Kristo in magtitikang naan iya kasakit pagkato niya ha Jerusalem. Ngan aton mga tawo in gin-welcome hiya. Ngan siring pan mga tawo hosana. Hosana darahan ira kalipay. Pagpakitan ira pag-welcome. Pero di da man liwat iton Palm Sunday aton binati an gospel. Iunahan pagsakitahan aton Ginoo Hesus Kristo. Iunong han pagraysa nga aton Ginoo Hesus Kristo nga niunong han iya pagkamatay. Konektado ni han iya pagkabanhaw. Ini aton mga tawo nga nag-welcome ha iya, hosana, hosana. In nasiring na ha iya in igraysang hiya krus, igraysang hiya krus. So konektado ini. Karagsing hini para aton in kinalanon nga welcome ta Hesus Kristo hit aton kinabuhi yana nga Holy Week. Ngan ig-welcome ta man liwat Hesus Kristo dida hit iya pagsakit ngan ig-welcome ta hiya dida hit aton liwat pagsakit. Ang Ginoo Hesus Kristo in kaupod naton didahit aton pagsakit. So it aton pag-welcome magpapakita naton didahit aton pagtapod han aton Ginoo Hesus Kristo. Diri la didahiton kaupayan kundi pagtapod man liwat labi na gud didahit aton kasakit nga kinahanglanon naton hugot nga pagtuo pagtapod dida kan Kristo. Anhon taman iton pagsalin-orog iton Holy Week. So may acronym nga tinatawag nga PAM. PAM. Iton P karagsingon in prayer. So panahon niya na iton pangedi. Panahon hin pagkamayadahin oras nga to sa Dios. Panahon hin halarom nga relasyon sa ngadto sa Dios labi na gud in paghatag hin oras para iya pinagi hit aton pangadi mga buruhaton hiton simbahan pinagi hit aton pag-participate in hikita in nahaharani ngadto sa Dios. Kinahanglanon la nga may da naton permit time. So time ini hiton pangadi may dato istorya nga diin may ada duduha nga magbarkada in kinato hira simbahan nga nahirain nagadihan Stations of the Cross. Yan naman in naibuburong hira. Buburong hira kay nasiring hira. Kaya no daw lang nagtitik kusog main Hesus Kristo. Ngayon, an ira pangadihan Stations of the Cross in baliktad. Nagtikang hirahan na 14th station. So, siring pa na, nagtitika ko sigman hi Kristo. So, karagsingan hini nga it aton mga buruhaton in kaupod naton iton simbahan. Nga diin in higita maliwat in mapartisipar hiton mga buruhaton hiton simbahan para kita maluwatin magsantos. Nga na hikaduha in letter A. So itong letter A karagsingan nga acts of charity.
Kareksin nga pagbuhat hiton mga mag-upay labi na gud hiton mga ginbuhat aton Ginoong Kristo may danang tinatawag nga corporal works of mercy nga spiritual works of mercy. Yan na in panahon ning paging sensitibo hiton mga kinanglanon hiton na iba. Labi na gud hiton mga pobre in pag-reach out haira. So gipapakita naton aton pag-ampo nga expression hit aton pag-ampo nga paghigugma ngadto sa Dios in pagpakita hiton mag-upay nga mga buhat. Tinatawag ini nga acts of charity. So ang letter L karegsingan nga listen. Panahon yan nahin pamati. Pamati ngadto sa Dios, pamatihan kaburoton han Dios. Ngan pamati hiton mga tudlo hiton simbahan tagan ta hiton oras hiton pagbasa hiton Biblia ngan tagan ta hiton oras hiton pagbasa hiton mga reflection tagan ta hiton oras hiton pag-reflect han mga ginbuhat han aton Ginoong Kristo labi na gud na iya kasakit pagraysangan hakros nga an iya pagkabanhaw. Nga letter M naman in mortification o panahon niya na hin pagkamayada hin abstinence. Panahon niya na hin pagkamayada hin fasting. Fasting diri lahiton na pagkaon kundi fasting with our eyes, fasting with our ears, ngan fasting with our mouth. So, pag fasting hit aton eyes, karagsingan nga, di rin na kita ma-focus iton permila pag sinelphone, pag inayas iton games, pag kinulaw iton, di hiton internet. So, panahon nahin pag fasting. Nga fasting with our ears. Karagsingan nga di ra kita magpipinan mati na hiton mga libak, okay, mga pagkahibang nga fasting with our mouth. Karagsingan nga hikitain diri na magyayakan hiton mga nakakaraot hiton iba. So ini yun nga panahon hiton Holy Week in panahon hiton aton pagbalik ngadto sa Dios. Panahon hiton pagbag-o, metanoia, change of heart or change of mind. Panahon hit aton pagbalik ngadto ha iya, regrounding. Karagsingan nga let us go back to the source an ato na Ginoo Hesukristo. Nga panahon maluwat ini hiton pag-focus ngadto han aton Ginoo Hesukristo. Kay iton Holy Week in hiunong hiton Ginoo Hesukristo diri hiunong it aton kalugaringon. Yan nga panahon in mahilig kita hiton selfie. Tinatawag kita nga selfie culture. Nga diin it aton tingkukulawan it aton kalugaringon. Ano dalit masisiring iton iba it akon kalugaringon. Ano dalit ira mga comments. Pero it aton danay kalugaringon iton gin iintindi kanan mga selfish nga interest. So iton Holy Week in panahon iton ngadto sa Dios. Pag-sentro it aton kinabuhi ngadto sa Dios. Ngan pag-renew it aton kinabuhi ngadto sa Dios. Ngan iton Holy Week in panahon maliwat iton pag reflect. Ano it aton mga igre-reflect yana nga Holy Week. So pinaagi hiton mga activities hit aton simbahan yana. Hindi kita maliwat in makakapag-reflect. Kukulawan ta. May naton tinatawag nga Holy Monday, Holy Tuesday. So ini in
panahon hin pagdayaw sa Dios para kita in magsantos. Ang pinaka-importante in panahon hin pagbalik ngadto ha iya pag-aro hin pasaylo. Sanglit iton kapadian niya na in nagkakamayada kumpisalan ng bayan. Nadi niton kapadian in nakadtuhin usa nga bungto damo nga kapadian para magpa-kumpisal. Sanglit ginagatan nga tanan nga kumatwa simbahan nga magkumpisal. Kaya Ginoo in waray katapusan an iya pagpasaylo. Maluluyon o napaid nga tanan nga mga sala iya gin papasaylo. Labi na good adton mga nagbabasol. Sanglit ginagatan nga tanan nga kumatwa simbahan nga magkumpisal. Kay iton epekto iton pagkumpisal in pagbag-o. Nagbabago ito usa nga tawo, pinaagi ito na grasya sa Dios. Hesukristo la iton makakapagbag-o hit usa nga tawo kay tatagan niya hin desire ito usa nga tawo nga magbag-o. Dida naman iton celebration na iton na Paschal Triduum. Tinatawag ini nga Paschal Triduum kay ini nga celebration in hiunong hiton pagsakit ni Kristo, pagkamatay ha krus, nga pagkabanhaw hanaton Ginoo Hesus Kristo. So 3 days ini nga celebration nga nagtitikang tida iton Holy Thursday. Ano naman iton liturhiya iton Holy Thursday. So dida in nagkakamayada Christmas nga iton Holy Thursday in dida in gin tukod hanaton Ginoo Kristo an santos nga misa. Nga dida man liwat aton kapadian in nagre-renewhan era pagkapadi nga gintukod anaton Ginoo Kristo an pagkapadi. Sanglit konektado ini kay kun waray padi waray Eucharistia. Ninumdumdum ako han seminarista pa ako diin in may ada ko higayon in pagserbi pagka may ada apostolate dito ha Cardinal Santos Hospital in sinugo ako hin usa nga padi hi Father Adams siniring hi Father Adams nga blano hala daw pagpakomunyon kan Cardinal Sin. So nagpakomunyon ako kan Cardinal Sin that time in masakito na hi Cardinal Sin. Ngan pag hapit na naman hin usa ka oras o duha ka oras in natawag na naman makomunyon hi Cardinal Sin. So ginsugo na naman ako pagpakomunyon ha iya pag kay kan Cardinal Sin in pero migod hiya nakarawatan lawas ni Kristo preparasyon han iya pagkamatay nakadagod an iya devotion han Eucharistia ngan han seminarista pa ako in may dahat to naghatag han hantok ni Monsignor Pepe Quitorio nakadto pa ako ha college siniring hi Monsignor Pepe Quitorio hadto nga kun karayog niyo magpadi in higugmaan niyo iton Eucharistia permi kamo sisimba permi kamo kakarawat kan Kristo. So tinuod manggod in yako in nagpadi darah iton grasya sa Dios darah iton Eucharistia. So higitain ginaaghatin paghigugma ngadto sa Dios pinaagihin pagkarawat han lawas ni Kristo pinaagi iton Holy Eucharist. So dida iton Holy Thursday gintukod hanaton Ginoo Kristo adton Eucharistia. Dida nagkakamayada washing of the feet. Karegsingon nga iton padi in maghuhugas siya iton mga tiil adton mga
apostoles. An amo manliwat nini ang ginbuhat an aton Ginoo Kristo, ginririn enactment ang ginbuhat han aton Ginoo Kristo, ang paghugas haton mga tiil. Ano daw karagsingon hini? Karagsingon hini nga iton usa nga tawo in kinahanglan nga magserbi pagiparupamusa hiton mga tiil. Kung kareho gid usa nga tawo nga maging great, kinahanglan nga magpakumbaba hiya pinaagi hiton pagkamayada, humble service ngadto hiton mga tawo, pagserbi hiton mga katawhan, labi na gud hadton giuubosi. So yan na, di na malot hiton Holy Thursday, nagkakamayada tinatawag nga transfer of the Holy Eucharist. So nagkakamayada in tinatawag nga procession iton Blessed Sacrament, igin transfer nga nagkakamayada tinatawag nga adoration. Ini papakita ini gin re-enact ang siring hanaton Ginoo Kristo. Tagi ako niyo hin usa ka oras kay ako in mabaya na hayo, ako in physically in igraraysang na ha cross nga magsasakit na ako. So amo ni aniya siring nga tagi ako niyo hin usa ka oras. Karagsingon nga kita malatin ginaaghathin pagkamayada. Oras nga to han Ginoo. Labi na gud pagbisita permi haiya nga pag spend hin oras nga tohan aton Ginoo pinaghit aton pangadi. Labi na gud hiton Blessed Sacrament. Sanglit kita man liwat nagkakamayada naton vigil. Vigil. Iton ninanabo ini iton didahiton Holy Thursday hiton gabi. Nga diin nakbisita kita hiton usa nga simbahan. So nagtitikang na dinhi iton bisita iglesia. Itiba in iraging ko kumpleto iton pipito nga simbahan o bisan pira nga simbahan. Pwede durdamo nga simbahan iton bibisitahon. Ini in pagpakita hiton paghigugma ngadto sa Dios, pinagi hiton pagbisita iglesia. So yan na naman in didaan na hiton Good Friday. Ano iton hinanabo? Iton Good Friday aton gin gugunita. Iton pagsakit nga na pagkamatay na aton Ginoo Kristo dida ha krus. Sanglit iton focus iton cross pagdayaw han ngadto han cross nga din Hesus Kristo namatay dida han cross ginraysang hiya dida han cross. So ano iton mga buruhaton iton na Good Friday. Siyahan iton Good Friday in hiuno iton liturhiya iton pulong han Dios. Sanglit ginaaghat iton nga tanan iton pagbasa iton Biblia. So iton meaning iton Biblia acronym in basic instruction before leaving earth. So instruction ini dinhi hakalibutan para kita in maging maupay nga Kristiyano, para maging maupay aton pag-ukoy dinhi hakalibutan. Kay iton tawo nagtutubo pinaagi hiton pulong han Dios, labi na gud hiton pinaagi hiton pamati han pulong han Dios. So dida hiton Good Friday aton tatagan iton doon iton cross. Hikita malawt in ginaaghat hin pag-relate hit aton kinabuhi nida hiton cross. So kinahanglan nga i-embrace ta iton aton mga cross hit aton kinabuhi. Sugad kan Kristo iya kinarawat an
Pagkamatay niya dida cross, mapakyana kita na hinudalo iton cross hit aton kinabuhi. Bangin itiyo asawa iton cross iti mo kinabuhi kay nagpipinasaway. O bangin itiyo mga anak iton cross itiyo kinabuhi. O ano man nga mga problema, mga challenges, iton mga crosses iyo kinabuhi. Yan ang aton Ginoo Jesu-Kristo nagaaghat nga dadon iton aton cross. Kay iton cross amo iton magpapa santos sa aton. Come, follow me. Carry your cross. Ngan iton cross plus sign iton cross. Karagsingan may ada positive nga mahinanabo iton cross. Kay pagkatapos iton kasakit, may ada hini tinatawag nga glorification, tinatawag nga lamrag. Sugad hiton ng tao nga nagaagi hiton tunnel. Pag umagi iton usa nga tao dida hiton tunnel masirum. Pero katapusan hiton tunnel may ada lamrag. Ngan iton tao manliwat nag-aagi hini nga process of transformation. So kung may ada naton cross iton kinabuhi, kinahanglan nga imprison naton ini nga diri kita mahadlok o diri kita pumalagyo o bumaya iton aton mga cross it aton kinabuhi. Kinahanglan nga face ta it aton cross. Kaya ang Ginoo diri mahatag hiton cross nga diri naton kaya dadon. Humatag nga nin Ginoo iton cross permi naton kaya dadon. Dida naman hiton Black Saturday aton gin mihinumdum aton pagkamatayhan aton Ginoo Jesu-Kristo nga diin hiyain igin lubong. Ipapakita din aton liturhiya aton paglubngan han aton Ginoo Jesu-Kristo. Adin an aton Ginoo Jesu-Kristo pinahuway. Kita man liwat ginaaghat pag-reflect hini. Ginaaghat pagmingaw. Ginaaghat kita pag muni-muni kung ano an nahinabo han kasakit o pagkamatay han aton Ginoo Jesu-Kristo. Pinaagi hiton pagbasa hiton Biblia, pinaagi hiton pangadi, ngan pinaagi hiton pag rosaryo, pinaagi hiton pag stations of the cross, ngan pinaagi hiton pagbasa hiton mga spiritual book, ngan pinaagi maluat hiton pamati han pulong han Dios, pamati haton mga reflection haton mga kapadian. So dida hiton ninanabo hiton Black Saturday, iton mga katawhan nagpreparar para hiton pagkabanhaw han aton Ginoo Jesu-Kristo. So magkakamayada vigil hiton gabi. So ano daw hiton meaning hiton Black Saturday. So dida ang Ginoo nakain daw lahiya han iya pagkamatay. Amo aton pakiana. So ini pagpakita hiton pagpartisipar han aton Ginoo Jesu-Kristo hiton aagian hiton tao. Hiton tao may ada pagkamatay. Okay? So gimpapattern naton it aton kinabuhi. Iton kinabuhi ni Kristo. Kita may ada pagsakit, pagkamatay nga ni Jesu-Kristo nabanhaw. Kita man luwat maagi hini, maagi hiton pagkamatay ngan magkakamayada naton pagkabanhaw. Ini karegsingon hini nga ang Ginoo iya ginabrihan an langit, ginabrihan niya, iya ginkuha aton mga nagkamatay na,
ngan iya gindara ngadto halangit. So ginpapakita dinhi ni dahiton Black Saturday nga konektado hiton pagkabanhaw. So dida hiton pagkabanhaw na tinatawag nga Easter Sunday. Nga diin ginpapakita dinhi iton ang Ginoo amo hiya iton lamrag. Sanglit dida hiton liturhiya in may ada tinatawag nga service of light. Karagsingon din nga gindaog ni Kristo pinaagihan na iya gahom, pinaagihan lamrag an kalibutan. So an kasisidman in nagkamay-ala na lamrag. Hesus Kristo aton lamrag. Christ is the light of the world. Pinaagihan iya pagka banhaw. Iya na nadaog aton sala. Iya na nadaog aton kalibutan. Iya naging baydan an aton mga sala. Ngan hikitain gindarana ngadtohan iya grasya. Ngan iya naging abrihan aton langit. So ini nga celebration tinatawag ini nga sugat. Nga diin ito na kada parokya may ada nira hini celebration ada hi Maria ngan may ada mga anghel. Iton anghel bubuhaton nira in kukuhaon iton bilo ni Maria. Itong mga bilo iton bilo nagpapasabot nga hi Maria in masubo. Hiya hi Maria in nagsusubo. Yan na mapagkuha ini nga bilo karagsingon nga nawara anaan kasubo ni Maria kay an iya anak nabanhaw na. Tinatawag man liwat ini nga pagtatagpo. Nga diin didahiton aton panuuran tikang hiton tradisyon nga ang Ginoo Jesucristo nagpakita kan Maria. Hi Maria higugmaon an aton Ginoo Jesucristo nga iya nanay sanglit ang Ginoo Jesucristo mapakita good kan iya nanay. So sanglit mayroon naton celebration hini nga sugat. So ang pagpakita hini nga aton kasubo ni Maria inawara na kay nagkita na hera nga nabanhaw na an iya higugmaon nga anak. Ginaagat an nga tanan hin pagtambong hiton selebrasyon hiton aton parokya. Labi na gud yana nga Holy Week. Iton Holy Week tinatawag nga the liturgy of all liturgies, the mother of all liturgies. Labi na gud aton pagsalin orog Paschal Triduum. Karagsingon hini nga iton celebration uusala pagpakita hit aton pagkaurusa. Nga di hiton celebration konektado hira permi. Sanglit iton padi diri mahatag hiton blessing laanay kay di hiton Holy Thursday konektado hiya hiton Good Friday ngan Easter celebration. Iton padi mahatag na hiton final blessing di na hiton Easter Sunday. Tinatawag hiya nga Paschal Triduum. Totolo 3-in-1 nga celebration and gihataasi nga selebrasyon kay amo ini iton pagsakit pagraysa nga krus nga pagkabanhawhan aton Ginoo Hesukristo. Pinaagi hiton mga buruhaton iton simbahan hikitain magsasantos. Pinaagi hit aton pag aktibo nga pagpartisipar, pinagihit aton pangadi, pinagihit aton pag-reflect han mga ginbuhat han aton Ginoo Jesucristo hikitain magsasantos. So ginaagat han nga tanan in pagbalik
ngadto sa Dios, pinaagi hiton pag-arohin na pasaylo, pinaagi hiton pagkumpisal, ngana pinaagi hiton pagpartisipar hiton mga liturhiya hiton aton simbahan. Yako Father J, nagsisiring ha iyo, salamat han iyo pamati, salamat han iyo pag subaybay hini nga programa.